आवाज न्यूज, ट्रू वॉइस। आदाब नाज़रीन, आवाज न्यूज चैनल पर आपको खुशामदीद। एल्लारेड्डी में वाक़े अय्यप्पा मंदिर में अकीदतमंदों की सहूलियात के लिए बैतुल खला और बाथरूम्स की तामीर का भूमि पूजन बड़े अकीदत व एहतराम के साथ अंजाम दिया गया। इस तामीराती काम का आगाज जापान के साइंसदान डॉक्टर पाइडी एल्लारेड्डी ने किया। मंदिर में सहूलियात की कमी के बाइस जायरीन को पेश आने वाली मुश्किलात को देखते हुए डॉक्टर एल्लारेड्डी ने जाती तौर पर ताउन फ्राहम किया। मंदिर कमेटी के डॉक्टर एल्लारेड्डी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर अय्यप्पा सेवा समिति के सदर पद्मश्री कांत, जनरल सेक्रेटरी वी राजेंद्र नाथ, पुजारी सीनू पंतुलु, बीजेपी कायदीन और नौजवान रहनुमाओं ने शिरकत। అది ప్లాన్ ఏపీకి చేసాం మనం అనుకున్నంత ఈజీగా కాదు అంటే కొంచెం ఎత్తు చేసి పెడితే హైట్ ఉంటది హైట్ లేపాలి ఈ హైట్ లో ఉంది అంటే వస్తున్నాయి చెప్తే నేను మేస్త్రిని ఇంజనీర్ పడుకొని వస్తుంటే మొత్తం గీపిస్తే ఇప్పుడు నాకేం శ్రీకాంత్ పెద్ద మంత్రులు తమ్ముడు గారు వెనక రాను జర వెనక రాలబ్బా మళ్ళా ముంగడికి వస్తుంది ఫోటో రాదు ఏం రాదు చెప్తే కూడా అర్థమైతే వెనక వేసే ఫోటో మంచిగా వస్తుంది ముంగడ వేసే ఫోటో కొంచెం వెనకక్కడ జరిగింది पवित्रो पवित्रो वै स्मरेत् पुंडरीकाक्षान् सभ्यांतर शुचिः नेत्राचम्या ओम केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय नमः, विष्णुवे नमः, सुदर्शनाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनुरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अजोक्षदाय नमः, नरसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरिये नमः, श्रीकृष्णाय नमः, श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। उत्तिष्ठन्तु बुधविजाति एते बुम्बारक एते जना अवरोधनं ब्रह्मकर्म समार्गे। ओम भूः ओम भुवः ओम गुं सुवा ओम महा ओम नमः तपः ओम गिं सत्यम ओम तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसंतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं मम पात्र दक्षकार परमेश्वरस्य परमेश भीत्यर्थं शुभे शुभमुहूर्ते महाविघ्नवर्धमान आद्य ब्राह्मण द्वितीय व्राते श्वेतव्राकल्पे मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बुद्वीपे प्रतिवर्ष प्रतखंडे मेरु दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलवायु कृष्णा गोदावरी मध्यवेशे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर सन्निधौ अस्मिन् वर्धमान विवर्ग श्री स्वस्ति श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे कार्तिक मासे शुक्लपक्षे शरद ऋतुमां दक्षिणायने बुधवासरे मध्याह्ने पाढ्यम्यां शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभ कर्ण एवं विशिष्टायां शुभ तिथौ पैडी एल्लारेड्डी चेरुकुनूर गोत्रोद्भवस्य पैडी एल्लारेड्डी नामधेयस्य धर्मपत्नी रत्नमाला नामधेयस्य सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजयाभय ऐरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं श्री हरिहरपुत्र अय्यप्प स्वामी देवता प्रीत्यर्थं भूमि पूजनं च करिष्ये। विष्णुकंठे दुसुमातमूलतरंजमधुमातृ पुक्षो सागर सप्ताधिपावसुंदरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदं गच्छायिता कलशां समाश्रिता गंगै चमने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं आयान्ति देवपूजार्थं मम दीक्षाकारकम् ओम 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 कलशोदकेन पूजा द्रव्याण्यां सम्प्रोक्षं देवतात्मानं च सम्प्रोक्षम् आत्मानं च सम्प्रोक्षम्। हरिद्राचूर्णं कुङ्कुमलेपनं समर्पयामि, अक्षतान् समर्पयामि, पुष्पय पूजयामि, माल्यादीनि सुगन्धिमालित्यादीनि प्रभुमार्थान् पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पय पूजयामि, अलङ्कारार्थम् आवरणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि। धूपं वनस्पतिरसोद्गुणगन्धाढ्योगन्ध उत्तमाग्रे सर्वदेवानां धूपं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रापयामि। धूपानन्तरं दीपं दर्शयामि, धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि। नैवेद्यं కొబ్బరికాయ కొంచెం పసుపు కుంకుమ పెట్టు కాంతులు స్వామి శరణమయ్యప్ప గిరివాసనే కృష్ణుడి
మరి కాదా శ్రీకాంత్ తొట్టి పలిగింది. గంగనకి పెద్ద మనిషి గంగనకి ఓం స్వామి ఓం శబరిగిరివాసనే రోజు మెసేజ్ డిస్టర్బ్ చేయలేదు.